Jedna biobašta je kontinuirana setva i berba i upravo tako je i YouTube kanal Trag biljke kontinuirana edukacija. Ukoliko pratite epizode na kanalu i u kontinuitetu dobijete savjete kako da ostvarite upravo ovakve rezultate kao što ja imam u svojoj bašti. U današnjoj epizodi pratit ćemo ponovo permamodele s jabukama. Ovi permamodeli objedinjuju nekoliko različitih epizoda. Ovdje imamo prvo postavljanje permamodela s jabukama, to je ta prva epizoda, zatim reciklažu, kada sam postavljala ove crepove, postoji razlog zašto su crepovi postavljeni. Zatim ovdje imamo permamodel 8, model 36, šta sadimo u julu, mnogo epizoda je objedinjeno na jednom mestu i upravo svaka epizoda se nastavlja na onu prethodnu. U ovoj epizodi nastavljamo sadnju na ovim permamodelima, iako je ovo već neka četvrta smena kulture na permamodelima s jabukama i nadograđeni su, sve ste to mogli do sad da vidite. Pokazujem vam rezultate epizode šta sadimo u julu, neke lepe berbe i podelit ću vam gratis savjet kako da fermentišete seme dinje koje potiče iz učionice platforme Trag biljke. Ovo što upravo gledate jesu permamodeli s jabukama i za sve one koji ne znaju o čemu se zapravo radi, trebalo bi da pogledaju dve epizode. U pitanju je upravo kreiranje permamodela sa opalim jabukama i reciklaža. To je ta druga epizoda gde ja kreiram permamodele uz reciklažu, jer na to se odnosi upravo upotreba ovih crepova. Ti crepovi su vrlo funkcionalni zbog toga što izdignu površinu, radnu površinu i onda vi možete ove permamodele da punite voćem. Ne samo jabukama, ovdje je jako mnogo voća stavljeno, sada se pune i šljivama, to ćete vidjeti u daljem toku epizode. Čitav ovaj prostor počinje indijskim suncokretom i to je višegodišnja biljka, vezanje, on je završio sa svojim cvjetanjem i sada ću da izrežem taj indijski suncokret i to će biti kabasti materijal za nove permamodele, jer kompletno ova biljka je bogata kalijumom. Na ovim permamodelima je bilo puno smena kulture i svako ko je pratio epizode, pratio sve epizode na YouTube kanalu, mogu je da uprati kako smo ovdje imali postavljanje permamodela 8. Ovdje je bio na početku grašak, zato su ovi držači krompir u središnjoj zoni, cvekla. Cvekla je još uvek ostala. U pitanju su cvekle koje su ubačene samo u gnezda. Tu mi je pomagao Konstantin, tu možete da pogledate tu epizodu. A nakon toga, kada sam izvadila krompir, urađena je smena kulture. Danas ovdje dodatno ubacujem kulture. O tome ću pričati nešto više, jer u ovoj epizodi presađujem crnu rotkvu i salate. Hoću da vidite celer za koji svi tvrde kako se jako teško uzgaja, celer korenaš. Odličan list, čitavu sezonu me hrani i ja samo hoću da vidite koren. Evo koren koji se već razvio. Pogledajte epizodu, samo sam u gnjezda ubacila celere, nisu ništa posebno zalivani jer imamo tako nekakve, kako bih rekla, to su vam urbane legende o nekim kulturama, to ja tako zovem, gde vam svi kaže da možete uzgojiti celer samo uz puno vode. Ne, ovo je permamodel s jabukama koji sam po sebi stvara tečnost, se jabuke razgrađuju i bio je idealan za zahtevnu kulturu kao što je celer. Ovo je paradajz koji sam nikao i tu ću ga ostaviti, tu je bio i krastavac i ovdje želim samo da pogledate rezultate još jedne epizode. U pitanju je julska setva i o tome ću, proću vas kroz baštu da vidite upravo te rezultate. Ja samo želim da vidite koliki su ovo tikvice, jer šta ja radim sa ovim permamodelima, u kontinuitetu dodajem organski otpad. Organski otpad se dodaje čitavom površinom i samo je bitno kada dodate organski otpad da to pokrijete
travom kako ne biste privukli miševe i stršljenove, pre svega stršljene miševi će svakako doći, ali ne moraju baš tako direktno. Evo već se tu vide i muški i ženski cvetovi. Pogledajte kako se ona ugodno osjeća ovdje. A oko nje su stavljene jabuke. I to je nešto što ste mogli da vidite u jednoj od epizoda, gde sam, upravo u toj epizodi gde sejem ove tikvice, svuda sa strane stavila jabuke i samo sam ostavila gnezdo u koje ću baciti seme. Rezultat je ovo. Vidite kakav je to list i kako su te tikvice fino uhranjene. Ovaj permamodel ovdje, on je najmlađi, vrlo je funkcionalan s obzirom da je mlad. Ovdje je testiran permamodel različitim kulturama, zaista različite kombinacije, paradajzi, mahunarke, tikvenjače, patliđan, paprike, ali sve je stavljeno u onoj količini testa. Dakle, vrlo mi je bitno da to bude test, da vidim kako funkcioniše permamodel i ispostavilo se da je upravo sada za narednu sezonu zreo. S obzirom da su mahunarke fantastično rodile, dok su recimo tikvice dale 1 ili 2 ploda, ovo je inače Baby Boo tikva, ta činjenica da su mahunarke obilno rodile na ovom zimskom permamodelu, dok su druge kulture zadovoljavajuće rodile, brala sam ovdje puno paradajza, to mi govori da će on biti aktiviran tek u narednoj sezoni. Sada je vreme u ovoj epizodi da dalje nadograđujem permamodele, jer će mi ovdje fokus biti na neke jesenje kulture, ubacit ću salate i crnu rotkvu i naučit ću vas kako da u permamodele presađujete crnu rotkvu. Usred sam berbe pasulja, u pitanju je pasulj ležak, visoki pasulji još uvijek nisu pristigli za berbu. Ovo je permamodel u kombinaciji mahunarke i krastavci. Ono što je jako dobro kod ovog, odnosno kod ovakvih permamodela s pasuljima, jeste odličan rod, bez obzira na sušu. Pogledajte koliko je to dobar rod, zato što sam se ovog puta poslužila trikom. Trik je izvrnuti permamodel, jer u prošloj sezoni niko nije imao berbu pasulja i ne želim više da rizikujem sušu. Dakle, naša hrana ne sme da zavisi od klimatskih uslova potpuno, jer je vrlo važno zapravo menjati mikroklimat na samoj gredici. Zato sam ove gredice okrenula i napravila tako gustu sadnju da su se biljke međusobno čuvale. Cvet pasulja je osetljiv na visoke temperature i urod zavisi od vaše veštine, odnosno znanja. Evo sada berba. Ovo je samo jedna od gredica, imam ih 10. Evo još malo rezultata, jer kad sam u bašći snimam, onda je dobro da vidite kako to zapravo jeste funkcionalno, jer u tome jeste poenta, dosledno što ćemo ljude vratiti prirodi, a ne nekim pričama na pamet. Odnosno, želim da vam kažem da se priroda neće oporaviti lajkovima, aplauzima, nego doslednim radom, pre svega na sebi. I kada ljudi vide da vama to uspeva, onda će se i oni pokrenuti. Jedno tako možemo da pokrenemo ljude u nekom pravcu. Evo ja već imam male plodove, berba za 10 dana i to što bi rekli mladi u fulu. Ovo je posejano u onoj epizodi šta sejemo u julu. Evo, julska stiže za berbu. Evo da vidim šta se ovdje krije. Moj ručak. Evo ga. 2 patliđana. Ok, ručak. Za ručak patliđani preliveni žutim sosom od paradajza i tofuom.
Perma model s jabukama u sredini je vrlo važan zato što je zapravo nastavak jedne epizode koja se zove Perma model 36. U pitanju je drugi turnus tikvice i ja želim da vi to vidite. Kada govorimo o programu koji se promoviše na YouTube kanalu Trag biljke, ovdje je zaista bitna doslednost i bitni su rezultati. I ja sada naslanjam na ovaj indijski suncokret koji šušti. Želim da vidite te rezultate i samo da vas podsjetim. Sa prednje strane tu su bile kupusarice. Solidan je rod, s obzirom da je dug model. Ja sam ovdje imala puno tih kupusarica i kupusarice su bile napadnute naravno stenicama, ali imala sam 9 jako dobrih glavica kupusa i ja sam zadovoljna sa svih 9 glavica kupusa, jer pre svega cilj mi je bio oživljavanje ovog perma modela. Nije mi sad hrana koja se dobija je u svakom slučaju ona gratis hrana koju dobijemo i postigla sam rezultat. Tikvice su ovolike zato što su posađene na ostacima mahunarki. S prednje strane, ovdje gdje vidite ovaj amarant, tu su bili bobovi koji su odlično rodili. U središnjem delu je bila smena, možete pogledati epizodu da znate o kom se modelu radi. Luk mahunarke i na taj način je popunjen čitav ovaj prostor. Lukovi i mahunarke su završili vegetaciju bukvalno u istom trenutku i tada kada su oboreni, ja sam tada odradila upravo setvu ovih tikvica. I hoću da vidite te rezultate. To su ti rezultati. Kada se prati prirode biljke, kada se biljke uključuju kao resursi i ovdje imamo i fitoremedijatore zato što se nalazi blizu puta. Jako je bitno da uključite fitoremedijaciju na svakom mestu, tako da oni čiste sve ono što bi moglo ovdje da se nađe od zagađenja, ali rezultati su vidljivi. Kao što se rekla, evo uskoro ide berba. To je ta berba julske kulture će nas hraniti do prvih mrazeva. I vama više od ovoga ne treba za jedno domaćinstvo. Jedan model 36 postavite, imate puno novih kućica, tikvica koje će dati ogroman rod do prvog mraza, a nakon toga i seme. I to je najvažnije. Ako pratite YouTube kanal, onda dobijate zadatke, jer YouTube kanal je pre svega jedna edukativna platforma gdje dobijate signale za setvu i sadnju i trudimo se da tu edukaciju radimo svi, kompletan tim. Montaža od strane Sanje i Jana se radi odmah. Piva izbacuje epizode odmah kada se završi optimizacija i tu dobijate signale na vreme. Što znači da je epizoda šta sadimo u avgustu zaista izbačena na vreme i kogod je pogledao epizodu sad ima sadnice rotkvi. Ovo je crna rotkva, jednako i sa belom rotkvom, ali evo trenutno mi u rukama su sadnice crne rotkve. Ako hoćete one krupne rotkve, jako je bitno da ih presađujete. Direktna setva ovdje neće puno da pomogne. Rotkve, ne volim ni ja sirovu rotkvu i mnogi ih uopšte ne uzgajaju zato što ne vole njihovu jačinu, one su jake, ali verujte mi kada se ukiseli izrenda i ukiseli sa belim lukom, posle pasterizuje jednako kao i svaka teglica, dobija potpuno drugačiji ukus. U pitanju je otporna kultura i probajte da promenite svoj odnos prema njima. Znam puno poštovana koji uopšte ne jedu rotkve. Ovo su inače cvekle koje su tu ubačene u epizodi model 8, prema model 8. Evo već se pripremaju ove mahunarke da cvjetaju. To je posađeno u epizodi šta sadimo u julu. Mislim da je to ta epizoda. I ja ću sad pokazati kako da ubacite rotkvu. Jednako kao i sve ono što se sadi u permamodelima. U pitanju su gnezda. Ovaj permamodel se stalno nadograđuje jer njegova funkcionalnost će biti tek u narednoj sezoni. Recimo to će biti ono potpuna funkcionalnost. Napravite gnezdo, ubacite zemlju. Mnogo sam zahvalna krticama koje su se vratile. Znači napravite bukvalno kao neku ovojnicu. Evo, ubacite sadnicu. Sad je meni već ruka blatnjava. Zato što je mokra zemlja. I navučete
da se to dobro vidjelo. Evo, ja sam to već odradila. Imam puno rotkvi ovdje. Mislim puno, to je nekih 30 komada što je sasvim dovoljno za mene. Ali također možete da ubacite luk, mladi luk, salate. Sada je vreme za salate jer tamo gdje mi nije uspjela cvekla, nije se primila, tada kada sam presađivala ovu cveklu, ona je presađena kada je posejana i ova mahunarka. Evo vidite, ovdje se tačno vidi da su baš procvetale, jer kako idem iz onog ćoška, tako je permamodel bolji. Normalno zato što postoji neki disbalans i u kvalitetu samog permamodela. Evo, ovdje su procvetale, ali onda kada sam njih sejala, ubacivala sam sadnice cvekle, to je ta cvekla, i to možete pogledati u toj epizodi. Neki su se, kao što vidite, odlično primile i porasle, ali neke se uopšte nisu primile, jer nakon toga je bilo baš toplo i cvekle nisu opstale. Prosto velika je bašta, ne mogu sve da zalivam u kontinuitetu, ali eto, ostalo je šta treba. Evo, ubacila sam salatu. Vidite kako je ona ubačena u ovu gužvicu od trave. Ovdje čak i ne možete da vidite da je ubačena salata. To su te salatice koje će ovdje popuniti prostor. Ovaj paradajz će stići. I sada kada to zalijem, vrlo sam zadovoljna učinkom. Ove cvekle ovdje sa strane su starije od ovih, ali kao što vidite, sve se to međusobno stiže. Berba sa jedne gredice, sweet dumpling, vrlo slatka tikva, to su ove male tikvice koje možete i da punite i da pečete, inače su zimske, a ovo je Tonto Black, također zimska sorta, može da se puni i može da se peče. Ovo je sa jednog permamodela odrađena berba, sve je ručno oprašeno kako bih sačuvala čistu sortu. Ovdje u ovoj gajbi su danas zato što su jako lepe. Evo, i stenice lagano posustaju, mada ih ima još uvek dosta, ali ovom kupusu više odnosno kupusaricama više ne mogu ništa i mogu slobodno proglasim pobedu. Nad stenicama još 60% kupusarica izdržalo, opstalo. Ja ću da izbacim i ispisak kupusarica, a i način na koji možete zaista lakše da ih branite. Svake sezone nova logistika je za odbranu. Ovo je samo nikli paradajz, pa evo ovdje nije vezan. Ono što je bitno je to da su ove kupusarice postavljene u dva permamodela, a ova permamodela su zatvorena visokim boranijama. Evo, boranije su konačno se setile da daju plodove. Ovaj kukuruz je sav obran, ali je ovdje su ostali kao stubovi. Želim još da vidite ovaj rezultat. U pitanju je batat koji je ubačen kasno i ovo je batat koji je ubačen, to su one biljke, odnosno gomolji za naklijavanje, i ovo bi trebalo da budu klijancije. Zapravo oni su ovdje posađeni kao biljke sa kojih ću skidati listove i imala sam već 5 berbi. Samo uđete, mislim, ja sad ne želim ovako da kidam te listove, ih režem, uđete i oberete 50% listova i ovaj batat dalje raste. List batata, osim što je zdrav, on je i skup. A ovdje što vidite, to su krompiri iz julske sadnje. Pogledajte kako su lepi, cima zdrava i unutra već ima krompira. To je jedno, kad pređem s druge strane, pokazat ću vam. Sada ćemo, evo ih. Dobro. Julska sadnja. Evo, već sam zadovoljna primjerkom. Ovo je jedan od modela mešovite sadnje na kojem se nalaze pasulji. Evo, pasulji čekaju berbu, ne smijem ništa tu da diram dok se svi ne osuše. I ovdje želim da vam pokažem blitve. Više puta sam rekla da ranije nisam volila da jedem blitvu, dok nisam počela sama da uzgajam blitve. Vidite kako su lepe
blitve, ali zaista su pravi ukrasi. Meni je nekad žao da je berem, ali jako volim da jedem ove biljke sada zato što sam naučila šta znači uzgoj vlastite hrane i koliko je važno da jedete ono što sami uzgojite. Evo ovdje imamo još cvetli. To su mahunarke koje su ponovo se sada probudile. Dakle, svima dajte šansu i hoću da vidite pink. Kako je lepa. Ovo je baš vatrena boja. I ovo je način da zavolite da jedete nešto što možda niste do sada upravo vlastitim uzgojem. Ispred mene su mahunarke iz jedne epizode, odnosno iz iste epizode šta sadimo u julu. A sad hoću da vidite još jedan rezultat te epizode šta sadimo u julu. To su mahunarke koje su cvjetale i naravno daju plod. To nije ništa čudno, to ste već vidjeli, ali ovo, sakrila sam ih. Znate kako sam u toj epizodi stavljala mreže preko njih? Evo ih. Prosto uspjela sam da ih sakrijem. Ovdje su sad skriveni između dve guste kulture i to mi je bio cilj. To sam rekla u toj epizodi. Cilj mi je da ih sakrijem. Ovdje je bio, ispred mene je bio grm ovog peršuna koji je sada oboren. Sve su to, evo vidi se, ostaci peršuna, jod koji će hraniti ovaj permamodel. A sada je potpuno, su ove mahunarke sakrivene i zbunjuju stenice. Može neka tu da se pojavi, ali masovno se sigurno neće pojaviti. Naročito na početku kad ih je, tada kada sam sadila ove kupusarice, tada su stenice bile, kako kažem, u jeku svoje snage. Sada idem da sprejim obrok i ono što je najvažnije, uspjela sam da završim presadnju rotkve. Kreveti za batat koji su svašta imali na sebi, pa i kupusarice koje su još uvek drže. Samonikli paradajz koji sam pustila da puzi. Batat je odličan. Sad ću vam pokazati kako da skidate vreže. Pre svega ću tu snimiti za moje poštovane na edukativnoj platformi Trag biljke. Vidite cvekle ponovo, prazeluk koji se redovno šiša, paprika, paradajzi koji su ovdje. Trebaju mi sad ove žute sorte da napravim sos. Pa čak ovdje imam jedan komorač. Kreveti su odlični. Postoji epizoda u kojoj formiram krevete za batat i zaista su se pokazali kao odlična sredina za batat jer je batat unutra već krupan, mislim vadi se tek tamo krajem oktobra, već je krupan, puno listova su mi dali, ali i velike kombinacije se ovdje rade. Vidite, ovdje su i zahtjevne kulture zajedno sa batatom i to mi se sviđa. Vidite, odmah oborim kukuruz. Tu je bio kukuruz, ja to oborim, odmah nadograđujem. Znači, vi direktno nadograđujete svoje permamodele. Sada vidite zašto je potrebno dizati vreže batata od zemlje. Odmah se hvata i formira ove lateralne korenove. Dakle, bukvalno se čitavom svojom dužinom hvata za zemlju. Ovo su ovdje kreveti za batat i idealna je sredina da se oni hvataju i na taj način slabi koren. Zato je bitno da skraćujete vreže. Ja ih skraćujem, jer sad ovo da skratim na pola metra. Iako već unutra mislim da imam, da, evo ga, dobre plodove. Dakle, samo dižete vrežu, berete lišće koje vam treba i spustite. To vam je neka vrsta obaveze. To je batat gimnastika. Hoću da vam pokažem fermentaciju dinja, semena dinja. Ovo je Indian Cream Cobra. Tu je završena fermentacija. Vidite kako to izgleda i sada to moram da isperem i osjeća se smrad naravno kad se radi fermentacija. Ali ono što želim da vidite jeste razlika između onog što nije fermentisano. Ovo sam dobila, neko je samo izrezao moju dinju i stavio na ovu salvetu. Mislim, osim što se to ne radi, to se stavlja na nekakve posude s kojih možete da odlepite sjeme.
Drugo, dobijate prljavo seme koje nije konkurentno sutra ako želite recimo da uđete u nekakvu razmenu ili bilo šta, vi ne možete ovako sjeme da delite. Mislim, možete samo između sebe. Fermentisano seme je ovo. Vidite koja je to razlika. Evo, sada ću vam prineti da vidite čisto, potpuno čisto seme, kao ono što vam pakuju u poljoprivrednim apotekama, koje je, zapravo iza toga stoji znanje. I ja želim da vi radite fermentaciju semena i da pokažete se nešto naučili na platformi. Ovo je bugarska cerovača, nije u pitanju ista dinja. I evo sada sam dodala, nakon fermentacije isprala seme, a ovo je seme koje se suši 10 dana i sada je spremno za pakovanje. Ja koristim različite posude, poklopce, ovo recikliram, ovdje je puno toga, evo samo da sklonim, puno toga je već osušeno na ovim tanjirićima, to su neki tanjirići sa dečijih rođendana koje su mi dali prijatelji da upotrebim i odlični su za sušenje semena zato što imaju ovdje sloj s koga se semena lako odlepe. Znači ovo ne nikako, zato što želim da budete pravi poštovani sa platforme Trag biljke. Ovo da, to je to. Već je mrak, a ja se nalazim nad permamodelima. Ovo su permamodeli sa jabukama. O tome sam puno pričala u epizodama. Sad više nisu samo s jabukama, jel, to su jabuke od prošle godine koje su razgrađene i fantastični su rezultati. O tome ću nešto više kasnije, odnosno vjerojatno ujutru zato što je sad već mrak. Ali evo pogledajte, ja ovdje bacam organski otpad jer permamodeli su direktno kompostirani, htjela sam da to vidite. I naravno i šljive, jer berba je šljiva, ove su ovdje obrane. Kreće redom berba šljiva i ispod se nalazi puno šljiva koje su već opale. Na njima se nalaze gljivice, mikroorganizmi koji su meni potrebni u permamodelima. Ako se desi da vam nikne koja šljiva, možete da uzmete šljivu kao podlogu za kalemljenje. Ukoliko vam to ne treba, samo ih pokidate i koristite kao kabasti materijal. U permamodelima se ništa ne baca. Ono što ja ovdje hoću sada jeste da vadim krompir. To je onaj krompir koji sam posadila u jednoj epizodi već u januaru. Bio je sneg na permamodelima i ja sam ubacila krompir i sada je vreme da ga izvadim. Ti krompiri su bez cime odavno i oni bi trebali da se nalaze upravo ovdje. Nisam ih uopšte dirala sve ovo vreme, pa ćemo sada da vidimo. Evo sada gdje se nalaze krompiri. Evo ih. Odlično. Ubačeni su u januaru pod snegom. Evo ga, odličan. Tada ovaj permamodel nije bio još uvijek potpuno aktivan. Ono što sam htjela, to je to. Nisam mogla ni da očekujem više, ali zadovoljna sam. Ipak su ovo fini primjerci. Ono što sam htjela jeste ovo. To što sam htjela, to sam i dobila. A sve ove biljke i plodovi usput, paradajzi, mahunarke, sve to je zapravo gratis. To je ono, kad ja kažem nešto bi trebalo da vam plaća gorivo, odnosno da vas hrani dok radite na izgradnji sistema. Ja sam postigla sistem jer ovdje je bila čista glina. Sada imam humificiranu zemlju i dalje nadograđujem i dobila sam plodove, dakle nešto mi je platilo gorivo. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.